खुलुमबाय गिबि गिबि नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बर' थुनलाइ आफाद माने बर' हारिनि मोनसे फोरबो बायदि बेवहाय खन्थाइ आवरायनाय हारिमु बादायलायनाय आरो बर' थुनलाइ आफादखौ जौगाहोनो खामानि मावनो लिरगिरिफोरनि मा बिहोमा दं बेफोर गासैखौबो लानानै मोनसे सेमिनार जायो होननानै बुंदों बर' थुनलाइ आफादा खोब समनि गेजेरावनो भारतनि मोनसे राव हिसाबै 90 फारिलाइयाव जायगा मोनदों बे जुथुमाव राव हारिमु थुनलाइ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बुंदों केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा बर' সাহিত্য বা মানে বৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এটা উৎসৱৰ দৰে উৎসৱ বুলি এনেকৈ ঠিক এই বন্য উৎসৱৰ দৰে নহয় ইয়াত সাহিত্য চৰ্চা হয় কবিতা পাঠ কৰা হয় আৰু বড় সাহিত্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে বা ভৱিষ্যত কেনেকৈ লৈ যাব লেখকসকলে কি ভূমিকা আছে এইবিলাকত ৱৰ্কশ্বপ হয় সেমিনাৰ হয় সকলো ধৰণৰ এটা ৰিচাৰ্চ এটা কাম কাজবিলাক ইয়াতে হয় বুলি ক'ব লাগিব আৰু বড় সাহিত্য আজি মানে এটা বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত যিধৰণে এটা স্থান পাইছে ভাৰতৰ এটা এই চিডিউলত সোমাই যোৱা এটা ভাষা হিচাপে ইয়াৰ সাহিত্য যথেষ্ট মৰ্যাদা পাইছে दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बयनिबो वेल एक्सेप्टेड लिडार गावखौनो दिन्थिनो नागिरदोंब्ला राजनीति आक्रोशनिफ्राय गोजानाव था होननानै बुंदों बर' हारिया थांनाय 34 बोसोर आन्दोलन खालामनायाव जोंनि मोन्थाइखौ बन्सित खालामनायनि जोंखौ लावथि बारहोनाय जेलाव लांनाय गावथारनायनि बिनिमयाव रागा जोंनानै बा खुद्रिनानै माब्लाबा सरकारि अफिस बा माब्लाबा सरकारि प्रपार्टिफोरखौ लन्ड बन्द खालामनाय जादोंमोन होननानै बुंदों जातिनि स्वार्थआव एन्टायार बर' कमिउनिटियानो दिनै जोंनि फरायसुलिफोरा आबेगजों खालामफ्लांबाय बेखौथ' गोसो जानानै खालामाखैना होननानै बुंदों आबेगाव खालामनाय जाथायखौ लानानै एन्टि नेशनेल होननानै बुङोब्ला बर'फोरा 34 बोसोर आन्दोलन खालामनाया एन्टि नेशनेल खामानि मावनाय जाबाय नामा होननानै सोंथि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा सेक्रेटारियेटखौ लन्ड बन्द खालामनाया बे एन्टि नेशनेल होननानै बुंदों आरो बर' हारिया थांनाय 34 इयार्सनि आन्दोलनाव जोंनि खुद्रिनाय जोंनि डिप्राइभ जोंनि मोन्थाइनिखौ बन्सित खालामनायनि थाखाय जोंखौ अयनायै लावथि बारहोनाय जेलाव लांनाय गावथारनायनि बिनिमयाव रागा जोंना खुद्रिनानै मालाबा सरकारि माने अफिस सरकारि प्रपार्टिफोरखौ मालाबा लन्ड बन्द खालामनाय डेमेज खालामबोनाय थासारिया जादों अब्ला एन्टायार बर' कमिउनिटियानो दिनै जातिनि स्वार्थआव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा खालामफ्लांबाय आबेगाव खालामबाय बेखौथ' गोसो जानानै खालामाखैना दा आबेगाव खालामनाय बे जाथायखौ लानानै माने बै एन्टि नेशनेल होनना बुङोब्ला 34 इयार्सनि आन्दोलनाव बर'फ्रा एन्टि नेशनेल खामानि मावदोंमोन नामा बर'फ्रा आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सासे फरायसानि खानायनि स्टाइलखौ लानानै बुंदों नोङो बबेनि नोंनि मुङा मा आरो बे खानायखौ सिनना हो होनानै खानायाव हमनानै बोना होनायखौ नुनो मोनदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा गोदान पेन्सन स्किमखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंदों बोराय बुरै बैसोआव फैसाखौ मानो नांगौ बेखौ बाद हो सुगार जागोन प्रेसार जागोन निरामिस जानांगोन होननानै बुंदों डक्टरा 50 बोसोर जानायनि उनावनो बेखौ जानाङा बैखौ जानाङा बेयाव थांनाङा बैयाव थांनाङा होननानै बुंगोन दालाय पेन्सनखौ जोंनो मानो नांगौ होननानै बुंदों पेन्सननि फैसाया मिस इउस जाया मानोना जेसेबांनो बायना जागोन एसेबांनो GST मोनगोन बेवहाय सरकारा लाब दङ नाथाय धोनि मानसिफोरनिफ्राय सरकारा जेबो लाब गैया होननानै बुंदों बिथांमोना फैसाखौ मोननाय लोगो लोगो बेंकआव जमा खालामनानै बेनिफ्राय बिथांमोना सुद जाबाय थागोन गैयै मानसिफोरा जेसेबांनो बायना जागोन एसेबांनो सरकारा टेक्स मोनबाय थागोन बेनिफ्राय सरकारा लाब दङ होननानै ভাবি আছে মানে পেনশনৰ পিছত কোনবা খাও নিজেতো খাব নোৱাৰে মই কৈছো ডক্টৰে আপোনালোকক বাধা দিবই আফটাৰ 50 এটো নাখাবি এটো নাখাবি এটো নাখাবি এটো নাখাবি এনেকুৱাত নাযাবি আৰু ল'ৰা ছোৱালীও লাষ্টত হিটুৱে এক্সট্ৰা মাৰি থাকিব কাৰো ঘৰত যাবলৈ নিদিয়ে তো পেনশন আমাক কিয় লাগে সেইটো আৰু চৰকাৰে যিটো অফাৰ দি আছে এইবিলাকত ঠিকে আছে সবটোৱে এটা পেনশনটো মই নিজে বুজি নাপাওঁ গণ্ডগোল কম মানে পেনশনৰ গণ্ডগোলটো আৰু পেনশনটোতো নিজৰ পইচা এটা অকণমান মেথমেটিক্স আমাৰ ইকনমিক্স টিচাৰসকলে বুজাই দি দিলে ভাল হ'ব
এই গোটেইটো আমাৰ নাটনিটো কম হৈছে গোটেই আগতে মানে কি কয় কোনো সার্ভিস দরকারের ক্ষেত্রে প্রবলেম আহা নাছিল এই চিন্তাটো কার মূৰত আহিব এইটো পেনশন দিয়াতে ভাল হয় এটা কোনোবা এজনৰ মাথা দিয়ে আহিছে কোন আহিব আপোনালোকৰ শত্ৰু যিয়ে সেই কথাটো ভাবিলে যে এতিয়াৰ পৰা আৰু পেনশন দিব না পেনশনৰ পইচাবিলাক মিছ ইউজ নহয় চৰকাৰে টেক্স পায় যিমানে কিনি খাব ইমানে GST পাব নহয় জানো আৰু মহাজন মানুহবিলাকে যিমানে পইচা পাব ইমানে জমা কৰি থৈ থাকিব এক পইচা ইনকাম নাহে ধনী মানুহৰ পইচা দি যাৰ 1 লাখ কোটি টাকা থাকিব ই বেংকতে ৰাখি পেলে তেওঁ সুধে থাকে কিন্তু যাৰ অভাৱ যাৰ গৰীব যাৰ বেছি নাথাকে এই পইচা পোৱাৰ লগে লগে এইটো পইচা খৰচ কৰি থাকিব যিমানে খৰচ কৰিব GST পাই থাকিব এইটো ৰুলিং কৰি থাকিব গতিকে আপুনি পইচা পালে আপুনি কিনিলে GST দিলে দোকানদাৰ ৰিটেইলাৰ বিলাকে হোলসেলত যাৰ গল মাল কিনিবলৈ তাতে GST দিলে আকৌ ইহঁতে য'ত প্ৰডাকশ্যনটো হৈ আছে তাৰ পৰা বস্তু আনিলে হোলসেলাৰ ই তাতে GST দি আহিলে পইচাটো ঘূৰি থাকে ওলাই থাকে বনাই থাকে পইচাটো কিন্তু ধনী মানুহ হলে তাৰ পইচা কবাত আছে এই 6 মাহ পাহৰি গ'ল তাত যে লাখ টকা আছে আৰু 6 মাহ যদি বহি থাকে এই পইচাটো কাৰোবাৰ ঘৰত এইটো বেকাৰ আৰু এক পইচা সি উপাৰ্জন নকৰে গতিকে ময়ো ভাবোঁ মানে পেঞ্চনাৰ বিলাকৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰৰ ইনকামহে বেছি হ'ব কাৰণ পেঞ্চনাৰ বিলাকে পইচাটো বেংকত নাৰাখে सनितपुरनि बुरहासापुरि हाग्रा ओनसोलाव दखल खालामनानै थाग्राफोरनि न'खौ जेसिबिजों सेफायनो थांनाय समाव माखासे हिन्जावफोरा आखायाव जं लावथि लानानै सांबादिकनि केमेराखौ बुफायनो होसोबोनायखौ नुनो मोनदों 6,200 बिघा हायाव थानाय न'खरफोरखौ जेसिबिजों बुलडोजार लगायनानै सिफायना होनायखौ नुनो मोनदों 2 बोसोरनि आगोलावनो बे जायगायाव उच्छेद खालामदोंमोन नाथाय फिन आरोबाव बेयाव माबायदि गामि साजायफिनखो बेयो साननो गोनां बाथ्रा होननानै बुंदों बे जायगानि थागिबि सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला दखल खालामग्राफोरजों सोरजोंबा बुजाबुजी दङ होननानै सन्देह खालामनाय जादों বছৰ আগতে ইয়াত উচ্ছেদ কৰা হৈছিল প্ৰথমবাৰ আৰু এইবাৰ কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ উচ্ছেদ কৰা হৈ আছে আৰু যেহেতু দেখা যায় যি আৰিমাৰে যি বন শিবিৰ আছে বন শিবিৰৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ নিলগতে আছে এটা গাঁও আছে এটা বহুত বৃহৎ গাঁও ক'ব লাগিব আৰু ইয়াত খেতি বাতি কৰি আছে এতিয়া কথা হ'ল যেহেতু আগতে ফেন্সিং দিয়া হৈছিল বৈদ্যুতিক তার দিয়া হৈছিল এই বৈদ্যুতিক তার দিয়াৰ পিছতো কেনেকৈ এই সাধাৰণ লোক কেনেকৈ ভিতৰত সোমাব পাৰিলে এইটো ডাঙৰ दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना ला जेब्ला आं गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैगोन अब्ला थाबैनो नोंथांमोननिसिम सहैनाय बायदियै स थेंक इउ फर वाचिं